requirement of plumbing layout, septic tank, you can locate it and either from at your front of the building or at the back. So it depends, as discussed, it depends if ever makasud pa to ang truck diri nga makalimpyo sa inyong septic tank. Okay? So, and then if you have located your septic tank, next ana is the katong lines for by the way, for next ana is the catch basin. So catch basin usually located near your column, and then nagya po ni siya offset class from the column. It should be 1 meter if ever shallow foundation lang inyong column, kay sometimes if shallow foundation you have at least 0.8 meter excavation for your column. So maigo sad sa inyong catch basin, kay sometimes ang catch basin nga dimension is 0.8 by 0.8, a minimum of 0.6. So if ever 0.6 lang inyong gamiton, so dili ra maigo ang foundation sa inyong column. But if you use 0.8 by 0.8 and maybe your column foundation is 0.8 ra sad iyang excavation, so at least mo offset lang kag 1 meter so that dili lang jud maigo inyong foundation. Okay? And also remind ang inyong grease trap dili directly connected sa inyong catch basin. Okay? So next is ang lines or ang sewer lines. So usually from toilet and bathroom yun na siya going to the septic tank. So if you are using CAD, I required na you will use the double lines for pipe. So usually for the main line, we will use the 4 inches. 4 inches nga dimension of the pipe. Okay. So that is 0.1. 4 inches. So convert it to meters. That is 0.1 meter. So if CAD imong gamiton, you will have this drawing. Okay? If dili CAD imong gamiton, you can have the single line drawings. Okay? So if CAD inyong gamiton class, so I required nga double lines, and also the fittings, it should be indicated. Okay? If single line lang, you can have this line. Okay? For example, this portion here. Okay? So you have the Y. So emphasize jud nga you have Y. Okay? Okay, class. So if ever single line inyong gamiton, so ipa-emphasize gihapon nako ang fittings. Okay? For example, in this portion here, no? Okay? So for example, in this portion here, so makita gihapon nako nga naay Y, no? For this one, you have Y and you have the 45
45 degree nga elbow. Okay? And also naa kay y and elbow. So if gamit lang kag single line and also clean out. So for the clean out symbol, you have the long line, and then the small line. Okay? So in this portion, so mo ni representation niya. So sa reality nga drawing for single line mo ni siya. You have y, so this one is your y. So this one. And then you have the 45 degree elbow, so this one, and also for the clean out, so this one. Okay? And by the way, if in drawing your plumbing layout, just photocopy the floor plan. So since black naman na ang photocopy or you have the drawing sa inyong floor plan, just change the color sa inyong mga pipes and also sa septic tank. Maybe for the sanitary line, you can use either red or blue color, no? So depende lang ninyo, basta lahi lang o color ang gamiton sa inyong pipes. Okay? So moto kung if you use CAD in drawing, so double line jud siya to emphasize at least the fittings. If single line, naasad ni siya. Okay? Naasad ni ang muhang Y and 45. So emphasize jud class ha. So dili pwede ngayon ana ra na siya. So wala may fitting ngayon ani siya class nga mulahos ra na siya. So naadjod ang kining line in between. So makita nimo nga naay Y and naay 45. At least inig estimate na ninyo pohon, makita ra ninyo dayon pila ka buok Y, so makount ra man na pila ka buok Y and also pila ka buok 45 nga elbow. No, at least naa na siya daan. Okay? So sample sa mga single line lang, yun ani. This is water line. This one. Okay? Pwede ra pabag-on ninyo. So yung ani ra siya, single line lang ang requirement. Okay? So mo to ha. For the requirement sa inyong plumbing layout, ground floor and second floor. So for CAD users, double line jud na siya, use the minimum dimension or diameter of the pipes. And then for single line drawings, emphasize gihapon ang kining fittings. So asa ni i-drawing adto sa inyong i-photocopy na inyong mga floor plan. So naman may gipass nga floor plan, you can photocopy or i-draw og balik the furnitures only without the furnitures only naa gihapon ang dimension. So maglisod man mo, so maybe i-photocopy na lang dyan kay mas madugay man mo if ever mag-drawing pa mo balik. If you have the file sa inyong AutoCAD, so dali ra ma-input ra man ang drawing. Okay? Long bond paper gihapon, or if ever wala mo long bond paper, basta masod og bond paper lang. Okay? So that is for the plumbing layout sa ground floor. So always gikan jud sa toilet and bathroom going to your septic tank. Dili pwede mabalik la sa. So for example, mo ni akong gi-discuss sa video. Another question. Yeah. For example, inyong mabali na so instead of going sa septic tank, ang inyong fittings na bali going na didto. So dili na siya pwede. So ako na siyang koreksyonan. So nag-pass ninyo, ako alang ng koreksyonan, asa dapita ang sayop, ako ra na ibalik, no? Unya na ko skuran if okay na.
And by the way, maybe maglisod na gyud ta sa ato ang time constraint man gyud kaayo ang ato ang klase karon. So maybe ang ako na lang yung requirement, kompleto na lang tanang bond paper drawing sa plumbing and electrical. So complete set gihapon as to tanang drawing nga required sa plan. Okay? Tanang drawing plumbing. Okay? So tanan gihapon nga drawing. So with the plumbing layout, plumbing isometric, degree strap, kining general notes, inyo gyapon ning suwaton manually. Ha? So dili na lang ko mo required jud sa tracing paper as long as naa lang complete inyong drawing sa bond paper. Okay? So ako lang na i-correct inyong mga drawings kung naalay sayop. But for the orientation, kamo na bahala. Okay? So this is for the ground floor connection. So mas dali man siguro ang single line. So maybe I'll give you 1 week to do this, ground floor and second floor. And then for the second floor, by the way, so wala na, dili na reflect ang inyong septic tank, catch basin, and grease trap ha. So wala na sa second floor. Ang i-reflect lang only is the riser. Asa nimo i-connect going down imuhang waste. No, for example, from this toilet and bathroom, so you have this connection. So naa ka sa toilet and bathroom going to riser dire. So musaw to ang riser sa imuhang ground floor. So dapat ang riser straight ra na ha, vertical line. Dili pwede maka-incline. For example, mo ni ang imuhang ground floor and second floor, ang imuhang riser nagunana, dili na siya pwede class, no? Dapat straight gyud. Kay waistline man ni siya. Okay? So dili ta mo gamit og inclined line for the waistline. So it should be vertical line. Okay? So kung asa lang nimo gibutang imong riser, adto sad nimo ibutang dito ang sa second floor. So connected ra na silang duha. Okay? Connected ra na sila. And also for this one, riser diha, riser diri. Kamo na bahala unsaon ninyo pag butang inyong mga fittings and fixtures. Basta kay connected na siya tanan going sa septic tank. Okay? And then for the water line class, there are no provisions sa water line, only lang butangan lang yung check valve in every water closet. Kay dili man pwede nga diretso sa namgoy uban nga gikan sa faucet or sa shower diretso sa water closet. Kay sometimes naamanggoy gingon nga vacuum or suction sa inyong water distribution nga gikan sa tank sa inyong water closet mobalik na sa inyong water faucet or sa mga shower. So na yun na siya check valve, pero that is for construction. In drawing, in just the representation sa drawing, wala ra. And pipe nga i-line sa inyong water line, it should be 50 millimeter, or that is 25 millimeter, or that is 1 inch ang diameter. And usually inigsod sa dili mo agi sa flooring sa CR, ari na mo agi sa wall. Okay? Kay naa mo uban inigabot sa second floor, musubay sad sa pipe sa inyong sanitary lines or sa waste lines, dili na siya mo subay, ari na siya mo agi sa wall. Okay? Example this one, agi diha. Okay, shower and then sa water closet.
So ang pipe sa water line dili mo subay sa pipe sa sanitary. So ang pipe sa water line ari mo agi sa wall. Okay? So, wala may provision ang water line, connect raman na siya. You can use 90-degree elbow for water line, but in sanitary line dili na siya pwede. Okay? Ang septic tank, it is outside the building. You can place it or locate it in front or at the back if naamoy enough space. But kung pwede sad, naamoy space sa service area, okay rasad. Basta dili lang sulod sa building. Pwede ibutang sa luyo basta makasulod ang katong truck nga molimpyo sa septic tank. Clear ta? So I'll give you 1 week to do this activity. And then next to that activity sa plumbing layout is the plumbing isometric. For plumbing isometric, you will just draw your plumbing layout into 3D, but not a 3D nga kanang yunani good class. Pwede ra gyapon line, no? Line gyapon siya, single line. So naka 30 by 30 lang nga angle. So, mora na siya. Ang i-emphasize lang dito class for the plumbing isometric is the kining lavatory. Since ang lavatory kay musaka man and also the riser. Ano to ha? Okay. So mo ni siya. Single line ra gihapoy gamiton for the isometric. So the angle is 30 by 30. So 30 dire and also 30 sa diha. So imo ra nang gi 3D. So ang makita nato class is ang imuhang imuhang lavatory ni saka with your faucet, okay? Ang lavatory ni saka with the faucet and also ang shower. So ang rise imong faucet from the finished floor line, that is 1 meter. For the shower, that is 1.72. That is the minimum. Shower height is 1.72. And then your water line in the lavatory, that is 1 meter. Since ang height sa imuhang lavatory is 0.9. And then for the water line for your water closet, that is 0.3 ang height. And then for the building, just use the 3 meter height. That is the riser, no? 3 meters. So in drawing the isometric, no need to draw the floor plan. Only the pipes. O dili na drawing mo ang floor plan. So bayo na lang nimo ang mga pipe kay maglisod naman tag drawing sa floor plan. So bayo na lang ang pipe asa paingon. Just estimate the distance. So for example, naam kay distance dire. So gikan dire padong diha. So that is 3 meters man eh. So maybe mga 1.5. So just estimate the distance. So you can draw your plumbing isometric nga ingon ani or pwede sad pabali. So naa dito ang atubangan. Depende ninyo asa mas comfortable mo drawing. Mag-drawing pa mo ani. Kay depende man unsa inyong nagamit nga joint diri sa inyong plumbing layout and plumbing isometric mo inyong gamiton sa. Yes. Ang uban kay ako naman ihatag niya ninyo ang uban. So at least kompleto lang inyong bond paper nga para ipaluta na lang sa tracing pohon if ever required sa kanang required sa inyong estimates nga subject. Required man gyud na. Pero as of karon dili lang nako i-required ang tracing paper, at least kompleto lang tanan inyong drawing sa bond paper. Mo na lang ako requirement. Kompleto. And by the way, ang drawingan sa inyong plumbing isometric is cartolina. Since ang iyahang scale is 1:50. Ang inyong plumbing layout is 1:100 man to.
Ang scale sa plumbing isometric is 1:50. So you will use a bigger size na paper. So maybe cartolina na lang gamita. Okay? Yun eh. And if ever Dito, sir. space, napay space sa cartolina, pwede adto ra sad ninyo ibutang ang joint detail. Mo ni usually nga joint detail nga kinahanglan at least 8 kabuok joint detail. Mo ni ang joint detail nga sakto gyud sa katong kuan. So maybe makadraw ra man mo ani or pilian ra sa ninyo kung nigamit ba mo ani. Kay usually unom ra man na ka joint detail. So that is plate number 5. So kini siya riser naani sa riser nasa ibabaw sa second floor, riser ni siya. Nya mo ni porma sa ibabaw sa riser. Ang sa ubos sad sa riser mo ni siya porma. And also sa change of direction sa horizontal and vertical. So sa gawas ni siya kay ang iyahang Y, ang iyahang clean out is naka 45. Kung nasad ka sa sulod sa building, ang iyahang clean out connection is naka 90 degree elbow. So kini siyang tulo naa na ni daan. And then also ang imong P sa imong P-trap for the laboratory na ni siya connection sa imong laboratory going to the P-trap mao ni siya. If nasa gawas mo ni, if nasa sulod mo ni siya. So usually kining unom na siya daan. If ever na kay connection nga double Y, no, going diri sa left and going sa right, mo sa ni ang connection. Usually mo ra ni siya ang joint detail ang plumbing layout. So you can draw it using a single line or using kanang sakad katong double line. Use the standard diameter of the pipe. Okay? Any concerns or questions, class? At least clear ta. Dimension sa pipe, sir. Kay dipis kay lagi na sa draw dira, sir. Oh. If mag-manual, sir. Ang manual wala ka. Ang manual lang kay single line raman, wala ray thickness. Just change the color. Emphasize lang ang color and also ang fittings. So maybe black man ang inyong floor plan, so mugamit kag blue sa water line, red or other color or green sa sanitary line. Emphasize lang ang fitting. Instead of ang double line ingon ani man og hitsura, ang single line ingon ani sad siya. Ma-emphasize gyapon ang fitting nga Y, elbow and clean out. Okay? Bisag dili butangan og name nga kuan na siya unsa na siya nga fitting, at least kung naay drawing mahibaw-an gyapon unsa na siya. Emphasize lang gyud. Kay kini dili emphasize naman ni siya daan na Y and 45 nga elbow. If you use single line, single line, sir? Yes, so, pwede ra single line. Manual inana? Yes. Kanang imong gipinta ron? Pwede ra ni siya. Single line basta lain lang color ha kay para maklaro na. Yes, sir.